Evo kakve informacije o Vukovoj međi od svojih crnogorskih saradnika dobio Vuk Karadžić. Od jednog kraja do drugog ove međe prijekim putem ima oko 4 dana hoda, a kad bi se išlo preko Gudura i Litica pored nje, bilo bi mnogo više. Od onoga po kojega se imenu ova međa zove, ništa se više u narodu danas ne čuje, osim što gdje koji dodaju Međa Vuka Mahnitoga. Dobrodošli. Ivan, drago mi je. Dobrodošli, Ivićko. Dobrodošli, živjeli. Da lijepo druženje bude danas. Ipak mi čuvamo. Dobro jutro iz sela Gvozdenice u Nikšiću. Umjesto Ivana jutros je sa mnom malo drugačija verzija mog saputnika, gospodin Radonja Srdanović, moj drugar, nekadašnji planinski vodič, sada je samo Radonja Srdanović i fotograf. Kakav je plan za danas? Idemo da vidimo čuvenu Među Vuka Manitoga. Tako je. Koja je poznata kod nekih ljudi koji su se bavili istraživanjem naše istorije na malo drugačiji način, a nadam se da će biti poznatija nakon ovoga videa. Naši vodiči su 70-godišnjaci, braća Milorad i Miodrag Mijušković, ljudi koji su prokročili i markirali ovu stazu. Ovo je staza Ostroških Greda, od Kunka, naselja, južni dio Nikšićkog polja, pa do gornjeg manastira Ostrog. Vi čistite, ali tako To je ovo sve? otprilike, mi je čistimo, markiramo, s vremena na vrijeme održavamo, da bude kako treba za planinarske vodiče i planinare. Staza je kružna, 17 km i ona se spušta od gornji manastir, donji manastir, onda ide povija planinica i pravi se krug i dolazi se na ovome sad. I prohodno je sve, ali tako? Vi ste sve očistili? Prohodno je sve, ona markirana, to je baš za jednu cjelodnevnu turu. To prođe, siguran sam da će biti prezadovoljan. Da li ćeš proći to danas? Ćemo kraći dio zbog mojih obaveza. Zbog ranije preuzetih obaveza. Zbog ranije preuzeti. U ovoj kružnoj turi prolaze markacije pored 4 izvora. To je veoma bitno za turu i to samim tim čini turu još ljepšom, naravno, kad imate izvorsku vodu. Ovo je mjesto gdje se kružna tura pravi i ubada se na početnu stazu. Tu je 4. voda, Vilina voda. Međa Vuka Manitoga je u stvari skoriji naziv za jedan krajički zid koji je navodno išao od Dubrovnika preko Grahova, Budoša, Ostroških Greda, naravno gdje idemo mi danas, sve do Komova, po nekima sve do Skadra. Koga je čuvao, od koga je čuvao te ljude, ne znamo. Znamo da je postojao jer imamo dovoljno dokaza kroz istoriju. Čak imamo spis da je car Justinijan u 6. vijeku obnovio ovaj zid, znači zid je mnogo stariji. Veoma je mali dio zida očuvan, koliko sam čuo, iznad Budoša, Grahova, a najbolji dio je čuvan ovdje iznad Ostroških Greda. Nadamo se da ćemo danas snimiti ostatke tog zida. Upravo mi pričaju braća Mišković koliko im je trebalo, koliko ste rekli, 3 dana, jel tako? 3 dana po 6 sati. Po 6 sati da očiste ovu stazu koja je bila totalno zarasla. Ja ne znam, nisam bio ovdje prije, ali sam čuo od ljudi da je baš bila neprohodna. Gledajte sad ovo, bukvalno milina šetati. Vi ljudi imaju preko 70 godina. Samo da znate to, godine su samo broj. Bukvalno imaju više snage i energije od nas, života od nas. I gledajte, sve su ovo prokrčili i evo ih idu s osmijehom ispred svih nas. Pogledajte ovo. Definitivno niko nije zidao ovdje na 1000 metara nadmorske visine u sred ničega svoju među da ogradi imanje. Ovo je nešto mnogo starije. Rasuta je kao što smo i mislili, ali evo tu.
Zid je naravno u to doba zidan tehnikom suvomeđe, tako da je rasuto, ovo su njegovi ostaci, a bio je visoki do 3 metra, a širok 2. I najbitnije je dugačak čitavih 500 km, tako da ovo su samo mali ostaci. Evo vidiš 3 vrha vojnika, gledaj. Jeste, eno ga, vojnik, mali žurim. A evo ga i veliki žurim. Evo ga vidiš onaj kako se šiljci Ništa tamnije. snijega nema, da. Veliki žurim. Ovi je slipski ponor koji se radi. Tako je, ponor slivljeg eno dolje, tako je. Orijen. Tako je, eno ga i Orijen. Evo ga Lovćen. Jest, I Rumija je tamo. A koliko smo sad metara trenutno? 1106 metara. Dobro, a Uroševa glavica ispred nas? 1154. 1154. Ekipa mi je pošla naprijed, idemo do Uroševe glavice. Put je stvarno, gledajte ovo, markacije su svuda. Idemo da vidimo ima li još međe. Još jedan istorijski podatak o ovoj međi je iz 19. vijeka kada je, čini mi se, češki ljekar William Lembl pitao Njegoša zna li šta o ovom zidu i Njegoš mu je rekao da ne zna čemu bi ovaj kineski zid pod navodnicima mogao služiti u Crnoj Gori, tako da i Njegoš je bio svakako upoznat, ali jednostavno nikad nije vršeno neko obimnije istraživanje ili bilo kakvo istraživanje o istoriji ovog zida, a nije ga ostalo puno. I evo nas na Uroševu glavicu ili na najviši vrh Ostroških greda. Ok, pogledajte ovo. Kakav pogled. Eno Lastovac malo prije, išli smo dolje, donjom stranom. I evo ga vrh gore gdje je Radonja. Koliko puta ste prošli ovim putem za Nikšić i gledali na ove grede. Kao i mi jutros. 1154, Uroševa glavica, najveći vrh Ostroških greda. Jelopavlići, Nikšićkovo polje. Pa birajte. Peručica. Da, pa i dolje. Nevjerojatno, sve se vidi. Moračke planine, naravno, iza. Sve. Uzdravlje ljudi, hvala na turi. Dobra. Živjeli. Sa Uroševe glavice smo pustili dron nekih kilometar od nas i snimili još impozantnije ostatke međe u samu Liticu. Tamo malo lijevo i Ostrog, po kome i ove grede nose ime. Tura koja ima ovakve poglede i ovakvu istoriju je nevjerovatna. Tako da veliko hvala braći Mijušković. Mogu reći momcima slobodno. 70 plus tim. Tako da, kakvi su planovi? Recite nam neka iduća staza, tura, čišćenje, imate li šta u planu? Prvomajski uranak, vojnik. Ok, prvomajski. Tako i dan, ako bude lijepo. Bravo, bravo. Sugrađanima da kažemo da umjesto kafe u Podgoricu piju ovdje kafu. Tako je. Napravit ćemo neki kafić. Tako je, napravit ćemo neki. Kafić međe. Evo i vode, kao što kaže legenda, na svakih 2-3 km bio izvor ili neka pijaća voda. Ova tura je puna vode, na ovo stari bunar. Vjerovatno ne znate koliko dugo sam želio da snimim ove ostatke, da vidim prije svega među Vuka Manitoga, odnosno tu drevnu među. A ovdje na Ostroškim gradama ona najbolje sačuvana, još kako sam čitao Vita Nikolića, slušao Miška Đukića i mnoge druge koji su pričali o toj međi, koji su se uporno trudili da probude javnost i naravno istoričare da istražuju više o ovom, jer mislim da stvarno ova priča zaslužuje više pažnje. Međa koja se protezala 500 km, koga je ta međa čuvala, ko je čuvao, ko je bio na tim zidinama. Mislim da je tu mnogo pitanja, a da tek treba tu da zagrebemo taj dio istorije. Nadam se da će ovaj video barem nekoga pogurati da to uradi.